you, Lord. Okay na po kami, Lord. Wala na po kaming yayay. Wala na kaming lagnat. Yun. Yun, hello guys. Ngayon na kami ulit maka-upload, maka-video. Kasi may lagnat kami ilang araw. Okay na po kami. Mag-video na po kami ulit. Say hi. Hi. Ayan. Hi. Yeah. Hi. Okay na po kami. Ayan. Tingin ka dun. Malikot na po kami ulit. Hindi na kami behave. Hello po. Bye-bye na. Bye-bye.